Dios ug ang panagigug sa Espiritu Santo manaak kaninyo. Manaw sa kanimo. May sulod wa Ginoo sugitan sa akong sala aron matag kita sa pagsaulog ng santos nga misa. Nagaguntisar ko sa Dios nga magkagagahon sa tanan ug kaninyo mga igsoon nga nakalapat ako gakulyamot sa hunahuna sa pulong ug sa buhat ug sa urang pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kaya akong sala, akong dakong sala. Busa na namuyaw ko kanta sa Maria nga kanunay ulay, ug sa tanang mga anghel ug mga santos, ug kaninyo mga igsoon, aron ninyo akong iangko sa Ginoo nga atong Diyos. Kalayan ng tagpo sa Diyos na mapagagahon sa tanan o pasayloon sa atong mga sala. Dalon tayo kanyang hadto sa kinabuhing dayon. Amen. Ginoo kaloy kami. Ginoo kaloy kami. Kristo kaloy kami. Kristo kaloy kami. Ginoo kaloy kami. Ginoo kaloy kami. Hiwaya sa Diyos dito sa kaitaasan. gikan sa kasing-kasing ni Jesus imong anak. Abliha ang among mga kasing-kasing aron makaambit kami sa iyang kinabuhi. Ug panalangini kami kanunay sa iyang ugma. Kini among ipangayo pinagisan ng Ginoong Jesucristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinagtuikan sa kasahon ni Propeta Osias. Ang Ginoo ingon, gihigugma ko ang Israel sa bata pa siya. Gitawag ko ang akong anak nga dito sa Ehipto.
Ako'y nagtudlo sa Israel sa paglakaw o nagpugos kaniya. Apan wala silang masayo nga ako'y nagpamuma kanila. Gihigdan ko sila sa mga pisi sa kaluoy o ligot sa tugma. O nahimo ako nga ilang magtatabang sa pagpagaan sa ilang yugo. O pinimo ako aron sa pagpangkaon kanila. Unsaon ko man sa pagbiyak kanimo, O Israel, unsaon ko man sa pagtugyan kanimo, ngadto sa laing kamot. Unsaon ko man sa paghimo kanimo, nga sama kang adma. Unsaon ko man sa paghimo kanimo, nga sama kang sibuyin. Dili buod ang akong kasing-kasing ni Ana, kami samot ang akong gugmang kaluoy kanimo. Dili ko ipadayon ang pintas kong kasuko. Dili ko gugpon pag-usab ang Israel. Kay ako, Diyos man, o dili tao, ang balaan uban kaninyo, o dili ako moanak kaninyo, diha sa kasilab. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Salmo Responsorio. Magkawus kamo nga manipayon gikan sa tuburan sa kaluwasan. Magkawus kamo nga manipayon gikan sa tuburan sa kaluwasan. Ang Diyos tinuod kayo nga manulungas kanako. Masaligay ako o wala ako'y kahadlok. Ang Ginoo mao akong puso o akong kaiso. O siya mao akong manluluwas. Magkawus ka mo nga manipayon, gikan sa tuburan sa kaluwasan. Magkawus ka mo nga manipayon, gikan sa tuburan sa kaluwasan. Pasagamatin ninyo ang Ginoo, isangyaw ang iyang ngalan. Ipahibalo ang iyang mga buhat ngadto sa kanasuran. Isangyaw ang kahalangton sa iyang ngalan. Magkalos ka mo ng manipayon, gikan sa tuburan sa kaluwasan. Awitin pagdaig ang Ginoo, tungod sa iyang mahimayaong mga buhat. Ipahibalo kini ngadto sa tibuok kalibutan. Singgit sa kalipay, o siyudad sa Sion, kay dako diha sa imong kaniwala, anaa ang santos sa Israel. Magkawus ka mo ng manipayon, gikan sa tuburan sa kaluwasan. Kinuto gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Efeso. Ako ang nabinubos sa kanang katawhan sa Diyos. Apan bisan paniini, ihatagan ako sa Diyos ni ining pribilehiyo sa pagsangyang ngadto sa mga dili-dili sa maayong balita, mahitungod sa dili masukod nga bahagi ni Kristo. O magpakita sa kanang tao sa kanang laraw sa Diyos. Sa nangayong panahon, wala ibutyan sa Diyos nga maoy nagbuhat sa kanang lutang nga iyang pinagong laraw. Ang iyang pinaagi sa simbahan, masayran karon sa mga pangulo o kagamahanan sa kalangitan, ang kaalam sa Diyos diha sa nagkayalaing paagi. Gihimo kini sa Diyos, subay siya walay katapusang tuyo, nga gituman niya pinaagi ni Kristo Jesus nga atong Ginoo. Pinaagi sa atong pagkahilusan o pagtuo kaniya. Makaatubang kita sa Diyos sa walay o pangaganan. Busa tuloy niini, nag-ampo ako sa amahan, nga mao'y naghatag sa matuod ng ngalan sa kanang kabanayan sa langit o sa yuta. Naghangyo ako sa Diyos, na tungod sa iyang kadato o kahalangon, likulo niya ang inyong espiritong anang kinabuhi, pinaagi sa iyang espiritu. Magpuyon ka ni Kristo, magpuyon ka si Kristo sa inyong kasing-kasing, pinaagi sa inyong pagtuo, aron mali
tuon ang inyong gugma, uban sa kanang katawan sa Dios. Makabaton kamo kaho sa pagsabot sa kalapad o kataas, sa kahabog o kalawong sa gugma ni Kristo. Hinaon-on ka nga masayon kamo sa gugma ni Kristo. Bisan tuon dili kini masayan sa hingpit. O sa iyon, mapuno kamo sa bugos ng kahubunganan sa Dios. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo manahakan ninyo. Manausap kanino. Pagbasa kita sa Santos Ebanghelyo sumala ni San Juan. Himayaw ikaw, O Ginoo. Ang mga Hudyo mihangyo kang Pilato nga balion nila ang mga bitiis sa mga tao nga gilansan sa krus ug unya kwaon sila. Gihimo nila kini kay Biyernes man kadto adlaw sa pangandam ug dili sila buot nga mapabilin ang mga lawas dito sa krus sa adlaw ng ipapahulay. Sanglit na umaabot na adlaw ng ipapahulay, balaan man kaayo. Musa nangadto ang mga sundalo ilang ipamali ang mga bititi sa duha ka tawo nga gilansan sa krus uban kang Hesus. Apan sa pagtukol na nila kang Hesus, nakita nila nga patay na siya. Musa wala nila balian ang iyang mga bitiis. Apan kilid ni Hesus gidughang sa usa sa mga sundalo sa iyang bangkaw o biha-biha bibuhagay ang dugo ug tubig. Ang tao nga nakita niining kabua nagmatuod niini aron manuo usab kamo. Tinuod o kasaligan ang iyang isulti o nahibalo siya nga nagsulti siya sa tinuod. Gihimo kini aron matuman ang bahid sa kasulatan nga nagingon. Walay bukog niya nga balion. Kung may lain pa kayong bahid sa kasulatan nga nagingon, ang mga tao mutanaw kaniya nga ilang gidughang. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dahil ikaw, O Kristo. Karong igsunan atong gisaulog ang dagong solemnidad sa balaang kasing-kasing ni Jesus, the solemnity of the Sacred Heart of Jesus. O pinagi ni Pangilin, ipahinduman kita sa dagong gugma, dagong gugma ni Jesus para kanato. A love that is no other kind of love. Gugma sa Diyos na walay kinutuban, gugma sa Diyos na walay pagkapalong. The great singer Stevie Wonder once said, "We all have hearts. If you have a heart, love someone. If you have a big heart, love everybody." Dili sa pagulunag negatibo, pero apan sa panahon karon, murag painunta tungod sa mga pangahitabo, nga atong makita madungog sa Dios. Daghang mga tawo murag wala na kasing-kasing. Dali na hutong.
dili magpasaylo, kung sayo-sayo talaga ni ang pagpatay, no, tao. This is the reality that we have now. Ang kasing-kasing mao'y mubati, no, kaluoy, o sabi ang mubati o gugma. Pag-isuunan, kay balong mo, no, asa ka na nga kasing-kasing. O kung kinsa naghimo sa atong kasing-kasing, ang balaang kasulatan nagtudlo nato nga ang tao ihimo sa panatway o kasamahan sa Diyos. We are born in the image and likeness of God. Ang Diyos mao'y nagbutang kaniya sa kasing-kasing. No? Ang Diyos ang naghimo sa atong pagsapansa ng kasing-kasing. Now, kung mutanaw kita o drawing, no, o hulagway sa kasing-kasing, have you noticed na some drawings of a heart depict, no, as being incomplete? No? There's a lacking small chip sa drawing ng heart na ay itawag na itong kabha, na ay tipak, no, sa kilid. According to some commentaries from spiritual teachers, this classic portrayal of the image of a heart na adunay kabahang, adunay tipak sa kilid, no? Niyon sila, this is not accidental. There is a profound meaning to it. Ano siya kahulugan? It is said na sa paghimo kuno sa Ginoo sa matag tao, ibutangan niya og heart ang matagusan, tagatag sa kanato. Pero ang kada kasing-kasing, iyang ginipakan, ikuhaan ang gamay. Nanuman, aron na iyang ibili dito sa iyang kasing-kasing. Sa kasing-kasing sa atong Ginoo. No? What a beautiful illustration. What a beautiful depiction. No? What a beautiful image of the love of Jesus Christ. No? A meaningful explanation. It means na patagusan ako, adunay bahin, tuwa dito, ibilin sa kasing-kasing sa Diyos. Busa sa tanang higayon may suot, ang Ginoo, dili yun manimon sa matagusan kanato. Kay kabahin sa atong kasing-kasing, tuangan, ibilin nato sa iyang kasing-kasing. Dili manimon ang Ginoo kanato. Kita, sige kalimot sa Ginoo. Ang Ginoo, dili yun manimon. Sa samong kaagi ang matagtao sa dili yun mahiluna kung ang iyang kasing-kasing dili mahiluna sa Diyos. This is the reality of life, no? Reality of each one of us. Saktong yun ang isulti ni San Agustin, no? San Agustin de Hipon. No? The famous saying of St. Augustine, ningon siya, no? You have made us for yourself, O Lord, and our heart will remain restless until it rests in you. No? Sa atong kinabuhi, kung tanaw nato, napakalandogan nato ang individual experience sa kinabuhi, kung naanay kayo ang realidad. No? Dili kita mahimutang. No? Walay katagbawan, no? Natong kasing-kasing kung wala sa Ginoo. No? O sa may son, kung ugaling mabati imo karon, no? Ang kahawang, that feeling of emptiness, lacking in meaning sa imong kinabuhi, where you are seeking for peace and joy but couldn't find it anywhere else. Kana napasabot na nanginahanglan ka o Diyos. Kana napasabot na nanginahanglan ka o Diyos. Ang problema sa daghang mga tao, mao kini, no? Kung bation o kahawang, unsa may buhaton, asa man kaingon, adto kaingon sa bisyo. Inom, sugal, droga, pornografiya, sex, uban pa. This is wrong because these things won't satisfy the human heart. Dili kayo paghatag ko, tinuod na kalipay. No? Gani may suod kung makabantay tayo, musamot pa ang atong pagbati sa kahawang diri sa sulod.
tungod ni mga bisyo nga atong ibanghimo. Kahaw-ang ang atong mabati, dili satisfaction. For only God can satisfy the human heart, whether we like it or not. We are made in the image and likeness of God. Gihimo tabi kaniya. Siya ang ilang makataglaw manako sa atong kinabuhi. Outside of God, there is no true peace, no true happiness, because He is the one who created us. Gikanta kaniya. And He created us for Himself. The good thing is, this is good thing. Kung ako malandungan, na akong Diyos kanunay ngayon mangita na ako kung kita may salaan. Umaw kanya kung mag-ambo sa kagatag sa kanato na makaambo ang tao, makaambo ang tao sa gugma, sa kasing-kasing, sa gugma sa atong Diyos. Pangitaon kay kita niya, kung kita may salaan. Hinaot mo ang kasapag sa kanato. Labi na mga may salaan. Kanaa ang Diyos. Kinahanglan natin sila mabalik. Kinahanglan sila mudawat. Kung malandungan ang non-judgmental love of God. Ang guma sa Diyos. Mamudawat kay kanato kung umalik kita kaniya. And you know, the good news is, our God has a heart. Magpasalamat kita. Kining Diyos na akong isimba, kining Diyos na aduna, kining akong iampuan, isimba, aduna yung kasing-kasing. The Sacred Heart of Jesus. Sa Sagrado Corazon, ang balaang kasing-kasing ni Jesus. Adunay kasing-kasing ang Diyos. This is good news for us. Kung saan wala ko ng Diyos, utok lang, walay kasing-kasing, all brain, no heart. Padagano niya panangitan ng kalibutan, o dumalao niya ang tao, gamit lang niya ang utok, walay kasing-kasing. Kung saan na lang, no? Kung saan na lang ka, kung saan na lang ko ng Diyos, walay pagbati, para ka na po. Walay katukoy, walay pagtagal. I am sure no, we will not survive. And it would be a life not worth living. No? A life not worth living kung ang Diyos walay kasing-kasing. Sa pagkatinublang ng tao, no, nabuhi, nahatagan o paglaong na luwas, tungkol kay ang Diyos, ano ay kasing-kasing. Ang atong kinabuhi, ano ay kahulugan o ano ay kabaingnan, tungkol kay ang atong Diyos, may pagbati man, may kasing-kasing man para kanato. Kini mga isuon ang kamatuoran na atong isaulog karon. Isip na kung saludidad. God has a heart, and it is the Sacred Heart of Jesus. Ang balaang kasing-kasing ni Jesus. In the Gospel today, from the Gospel of St. John, although wala kini mag-iskot sa kasing-kasing, kung dili sa iyang kiliran, no, nga gidughan sa bangkaw, samtang siya nagkitay sa krus. Pero ikan sa sama, sa maong kilid, ni bugahay ang lubog ug tubig nga karon ato masabtan, mao'y tuburan sa dakong gugma ug kaluoy sa Dios. Pinaagi samad sa iyang kilid, nakita nato ug nasabtan ang iyang kasing-kasing. The Sacred Heart of Jesus, the divine mercy of Jesus. My dear brothers and sisters, because the heart of Jesus is sacred, the heart of all disciples must also be sacred. Kung ang kinailangan itong nalunong sa ikaduhang pagbasa, o pinipag-ampo ni San Pablo from his letter to the Ephesians, ang atong second reading na nabasa. Na nag-ingon in his letter to the Ephesians, may Christ dwell in your hearts through faith, that you, rooted and grounded in love, may comprehend with the holy ones the love of Christ which surpasses knowledge, so that you may be filled with the fullness of God.
And so let us remember always, no? We all have hearts. If you have a heart, love someone. If you have a big heart, love everybody. Let us all stand and together let us profess our faith. Nagatuo kami sa usa ka Dios, ang Amahan nga makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit sa ita o sa tanan ikaw pinakita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, si Jesucristo ang buto nga sa Dios. Diyan nagsamahan sa wala pay katuigan. Diyos gikan sa Diyos, kahayag gikan sa kahayag. Matuod na Diyos gikan sa Diyos nga matuod. Iyan ang giniginuwato sa pinaiya samahan. Pinahagi kaniya na ngahimo ang tanan. Tungod ka na itong mga tao walang sa atong kaluwasan. Ikanaw siya gikan sa langit. Sa lalang sa Espiritu Santo, nahimo siya nga may lawas gikan ni Maria nga ulay o nahimong tao. Tungod ka na itong ilasan siya sa krus sa sugod ni Poncio Pilato. Nagkanto siya na matay o dilubong. Sa ikatulong adlaw na banhaw siya, aron matuman ang kasulatan. Saka siya sa langit, ug nagalingkod sa tuo sa Amahan. Mubalik siya nga mahimayahon, aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Ug ang iyang ginharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo maghatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa Amahan ug sa Anak, dungan sa Amahan ug sa Anak, gisimba siya ug gihimaya, ug gisulti pinagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa Santos, Katoliko, Apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa kabunyan, alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagabanhaw sa mga niyatay, ug sa kinabuhi sa maabot nga kalibutan. Amen. Uban ang labong pagsalig, mga pagkikalanto sa Amahan, tungkol kay diha ni Kristo, ay hugmaon siyang nanong baling ka na to. Ngayon kita, Ginoo na kami sa imong gugma. Ginoo na kami sa tanimong gugma. Nga ang simbahang Katoliko, mamahimong tinuod na inhanan o instrumento sa gugma ni Kristo. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo na kami sa imong gugma. Nga ang mga pamilya magpuyo diha sa matuod nga gugma upang sinagtanay. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo na kami sa imong gugma. Nga sila nga naghago o nabungatan, makakaplang o mahulay diha sa may manghihatagong kasing-kasing sa atong manunubos. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo na kami sa imong gugma. Nga ang mga sakiton, makaila sa gugma ni Kristo, diya sa paghiusa nila sa ilang kaugalingon, ngadto sa mga pag-antos ni Jesus. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo na kami sa imong gugma. Nga imo ang tag-isipon ng kabus o mapuslanon alang kanamo, ang halang jubilo kamumon, mabayang na ngadto sa altar sa mga santos. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo na kami sa imong gugma. Nga ang mga namamatay, mga kaplang sa tunay kanibay, diha sa kasing-kasing ni Kristo. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo na kami diha sa imong gugma. Mananoy yung Amahan, dawata kini mga pag-ampo nga among gihalad, kiniusa sa idughang nga kasing-kasing sa imong pinalanggan anak, nga buhi ug hari hangtod sa kahapon. Amen. Sa
puno sa gugma alang kanamo. Tungod sa iyang gugma, dawatan ang among gasa o pasayuwa ang mga sala. Kini among ipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaag kaninyo. Manasab kanimo. Ibayaw inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga mahal Diyos na tunay o makagagahong sa tanan. Angay ug matarong kayo nga magpasalamat kami kanimo kanunay o sa tanang dapit. Pinagi niya sa Kristo among Ginoo. Kaysa ibayaw na siya dito sa krus, sa gugma nga katingalahan, nagpakamatay siya alang kanamo o gikan sa linagbasan nga kilid, nagula sa dugo o tubig. Gikan niini tubod ang mga sakramento sa simbahan, aron ang tao sa ilang pagkadali nga sa naglihan nga kasing-kasing sa manunubos, sa walay hunong mukawos nga malipayon gikan niini mga tubod sa among kalawasan. Ug usa uban sa mga santos sa ug mga anghel, nagatuyo kami sa pagdahay kanimo sa walay hunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, hosana sa kahigtasan. Gaygon ang nagaani sa ngalan sa Ginoo, hosana sa kahigtasan. Santos ginikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos, ipadalangin mo Espiritu o pagsantos ni mga kasa, aron mahimo ginialang kanamo nga lawas o dugo ni Jesu Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya pa, ipasalamat kanimo, bibigas o binatag niningadto sa mga tinunan o bingon. Dawa ka kini ninyo ang tananaw na, kay kini mao nga akong lawas, na itugyan alang kaninyo. Susama pa, itapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, ipasalamat kayo pag-usap, ihangkag iningan to siya mag-inunan o uwimon. Dawa ka kini pag-inon kang mga tanang ni ini, kay kini mo ang kalis sa akong dugo. Sa pagkutunhay ng kasabutan, ang dugo ngay ula alang kaninyo, o alang sa tanang mga tao, alang ang mga salat papasayo. Buhat kami niya o paghandong kanako. Ang misteryo sa pagtuo. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kami giisip nga ngayon nga matubang ug moalagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo makahipo sa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibok kalibutan. Himuha nga mahimpig kami diha sa gugma. Uban ni Francisco among Papa, ni Julito among Obispo ug sa tanang mga kari. Hinumdumi sa among mga igsoon nga nakamatay. Malaumon nga mabanhaw sila. Ug ang tanan nga namatay diya sa imong kaluoy, dala silang tanan sa pagsulong sa kahayag sa imong gawon. Kaluoy kaming tanan, himuha kami angyan nga makaambit sa kinabuhing tunay. Uban ni Maria inang naulay sa Dios, uban ni San Jose ang bana, uban sa mga apostoles, ug sa tanan nga mga santos na nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila may kamatay kuno kami kamahimayaon, pinaagi ni Jesu Kristo imong anak. Pinagi kaniya, bahan kaniya, ulila kaniya. Ihatag na kanimo makagagahong na aman. Ihas kayo sa Espiritu Santo, at tanang dumugog iba
namo nga naa sa langit, pagdaygon ang imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta mayroon sa langit. Ang kalag namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasayloa kami sa among mga sala. Maingon nga gapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami ilugyan sa mga panulay. Hinunua luwasa kami sa tanang daotan. Malayo kami kanimo Ginoo, nga imong kaming luwason sa tanang daotan. Hatagi kami sa kalinaw dili panahona anong tinabaran sa imong kaluoy. Mahali kay kami kanunay sa sala ug mahilayon sa tanang kasamo. Sa nagapaabot kami nga magahumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Kay mo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo naging sa mga apostoles, ang kalinaw ibigin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang mga sala, kundi niya pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahilusa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaha kaninyo. Manaw sa kanimo. Ipakita pag-inig sa unay. Yes, we will. Pinimong kordero sa Diyos nga nagawagtan sa mga sala sa kalibutan, bulahan ng idapitan sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo apan ipamulong lamang og mamayo ako.
O Amahan, ining sakramento magpuno ang kanamo sa gugma. O magbani ka namo nga anak ang Kristo, yung anak, o magtudlo ka namo o pag-ilakan niya, diyan sa among may suon. Kini ang magipangayaw pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Oratio Imperata, at Betenda Gluvio, pag-angko alang sa ulan, kinangtanan. Amo may upang pamahan, pagbubuhat sa kalibutan, o sa tibok o universo, ug ang tanang mga maanindot na kinaiyakan, na nagpalago sa iyong mga buging binuhat. Mapaugsanan kami naghanyo kanimo, sa pagpadala sa ulan na kinahanglan kaayo, sa among nasuli panahon, aron sa pagpatubig sa among mga kaumahan, paglikay sa krisis sa kuryente, paghatag og tubig alang sa among lawas ng panginahanglan, ug aron pagpabuhi ug balik sa among laugang yuta. Sa imong Diyos ng pagmando, ang hangin ug ang dagat mosunod, ipando ang imong hamon, makahagahon ka Diyos, ay mumulong na ang mabagis ng El Niño, umusugod na ang naandang tempo sa tingulan, ay mabukan ang nagpupong na krisis. Maluluyon o maghihatag ng Diyos, ipagakipili ka na mo ang tipos na bunga, alang ni ining kalibutanan, ug ang tanan na nagbibot ni ini, umiining panahon sa paghinahanglan. O Diyos, ito ang maging mas maangit pa, mas palagan pa, ug mas humigugma pa. Kini ang ipangayo pinagisang Ginoong Jesucristo, mabuhi ug hari ang kanimo, diya sa kayusa sa Espiritu Santo, Diyos hangtod sa kaangkuran. Amen. Virgin de los Desamparados, Iampo mo kami. San Jose, Iampo mo kami. Santa Rosa sa Lima, Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, Iampo mo kami. San Pedro Calungsod, Iampo mo kami. Santa Catalina sa Alejandria, Iampo mo kami. Ang Ginoo manahan kaninyo. Manaw sa kanimo. Manalangin kaninyong Diyos nga magkagagahong sa tanan, ang Amahan mo ganako ang Espiritu Santo. Amen. Tapos ng isa, dalang kalinaw o tugma ni Kristo. Salamat sa Diyos.